1971 میں امریکن ایئر لائن کے جہاز نے جیسے ہی ٹیک آف کیا، صرف کچھ منٹس بعد ہی ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو بلایا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھما دیا۔ اس لیٹر میں لکھے صرف چند الفاظ نے پوری کہانی بدل دی۔ آخر یہ آدمی کون تھا اور ایف بی آئی آج تک اسے زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں میں اس آدمی کے بارے میں ذرہ برابر بھی انفارمیشن حاصل نہیں کر سکی۔ راہیل مسٹری آرکائیو کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس حیرت انگیز واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوتی ہے۔ ایک شخص جو دیکھنے میں بالکل ایک عام بزنس مین لگ رہا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور آرام سے جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کوئی سختی نہیں ہوتی تھی، نہ تو پیسنجرز کا سامان چیک ہوتا تھا اور نہ ہی آئیڈینٹی ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ یہ جہاز نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا بوئنگ 727 تھا، جسے صرف 45 منٹس میں سیٹل پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں بریف کیس لیے، ڈین کوپر نام کا یہ پیسنجر جہاز میں سوار ہوا اور سیدھا جا کر لاسٹ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ڈرنک آرڈر کی اور سگریٹ جلا لی۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، کیونکہ اس دور میں فلائٹ میں اسموکنگ بھی الاؤڈ تھی۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ نے ٹیک آف کیا، لیکن ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد ڈین کوپر نے پیچھے مڑ کر ایئر ہوسٹس کو ایک لیٹر تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس فلورنس شافنر نے جیسے ہی لیٹر پڑھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ لیٹر میں لکھا تھا، مس آئی ہیو اے بامب ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ میرے پاس بامب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے برابر میں آ کر بیٹھ جائیں۔ فلورنس شافنر جب ڈین کوپر کے پاس آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا، جس میں ڈائنامائٹ کی 8 سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، پلین ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھی۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ریفیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شافنر کو انڈائریکٹلی یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بامب پھاڑ دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ اس جہاز میں 35 پیسنجرز موجود تھے، جنہیں پیچھے جہاز میں ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ فلورنس ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو پورا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا مکلاؤ تھا، وہ اب ایک انٹر کام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسیجز پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا جو رینسم کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی تمام ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیٹل میں لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے گرد چکر لگاتی رہی اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس دوران سیٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں۔ 5:45 پر جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ریفیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، جبکہ پائلٹس اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز میں رہنے کا کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز نے ایک بار پھر سے ٹیک آف کر لیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ٹینا
मकलऊ के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, आल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए दो ऑप्शंस दिए, रीनू या फिर फोनिक्स। डैन कूपर रीनू पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। दो फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनू की तरफ रवां दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलऊ को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां दो पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। इसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उस पर आज तक डिस्कशन होती आ रही है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनू में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता न चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां गायब हो गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जो आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात तो क्लियर थी कि उसने सीटल और रीनू के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट्स के बट्स और 2 में से एक पैराशूट मिला, जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यूज लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनू के बीच में तलाश किया जाए, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पर था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और आल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था। साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पर डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना तो कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिला और ना ही पैसे। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर चुका होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से मदद लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर्स भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं जरूर खर्च करेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा सामने नहीं आया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। साउथ वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर्स उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सोल्व करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा दिया, क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़े लिविस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आ गए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लिविस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकते थे। FBI के लिए ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। ना सिर्फ इतना बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए थे, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम भी किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को
को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खास सुराग हाथ न लग सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। उम्मीद है राहिल मिस्ट्री आर्काइव की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो में।